te flécha te dombangana ni te mimbaga bɛɛ do a kan ko te flécha de a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sanikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flécha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flécha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flécha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. OTS chez Ousmane Traoré n'aw mago bɛ frigo panneau batterie humidificateur climatiseur groupe o n'o ɲɔgɔnna caman a b'aw senfa ka se OTS la n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ngoloni na ka ɲɛsin Buguni Suguni ma. Téléphone 65 77 05 05 76 21 53 03. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur RHHM Buzz. Amola doniago RHHM Buzz ye jemugan min sigilen no walasa ka Malien kunnafoniya Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Mɔgɔ bɛ k'i b'i seko kɛ fasoko la, k'i bɛ Mali darapo kɔrɔtan ka se n'a ye yɔrɔ la, a bɛ se ka ye yɔrɔ min na émission ye sigi kun ye olu mɔgɔw ye. Ka tiɲɛ fɔ, ka information ɲuman di mɔgɔw ma, k'a mɛn a tigiw yɛrɛ da kɔnɔ, o ye RHHM Buzz ye. An b'a fɔ ko aw bisimila aw ka émission Mali kan. Aw sigi ka ɲɛ parce que bi ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo. A ko kuma bɛ caya dɛ. Ko bɛ yen. Donc sans plus tarder, n bɛ n ka équipe fo. Fɔlɔ n ka bi comédien ou comédienne a bɛɛ ye kelen ye quoi. A bɛɛ ye kelen. O ye Alima Togola ye. N'i ko comédien kunkolo gɛnnanen don o bɛ faamu. Donc i yɛrɛ bilama garçon man gɛlɛma de don. O de la n ko diɲɛ ou diɲɛne quoi. Awɔ a ka ɲi. Bon n y'a faamuya. Bienvenue. Merci. Alors, Jaba. Oui. Quand tu m'aimes. Tiens la madame ne enye biga fei kono. O kuma question bori kono wa wal ma. Pressé le poser. D'accord, bienvenue. Merci. Donc amola donia ka foko jemunkan ko ni demele no sponsor belebele ba o fait. O sponsor follow o été flécha ni aw bela jele ma don. Temi ni fléchi ba kan nugu jilama ani jema. Ka temi ki wala. O temenen ko ka boy jus pressé a. Jus ngoni anyo refo. Angoni ma mia. Donc, on fana ka sanga min ka bila commentaire la no gara am se ka ɲɔgɔn jaabi dɔni. Donc, o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen OTS chez Ousmane Traoré et les mɔgɔ bɛ ko aw mɔgɔ bɛ sokɔnɔ min na fɛn fɛn bɛ charger tile la walima minnu bɛ don courant na k'a daminɛ frigo, humidificateur, ventilo, ampoule, panneau, groupe mɔgɔ minnu bɛ yen ni aw fana bɛ fɛ ka fourage kɛ a b'aw sɛnsɛn ka se OTS fɛ chez Ousmane Traoré et les Alima, on a bi invité. Mɔgɔ min don, mɔgɔ présenté ta table. Depuis dɔw tɛ yen. Depuis aw dɔw tɛ yen. Alima, depuis an dɔw tɛ yen. Ah, ok, d'accord. A bɛ ka Mali layɛlɛ. Awɔ. A y'a cɛsiri ka Mali se yɔrɔ la, a kun ma deli ka se yɔrɔ min na. A ye kɔbaw tigɛ, ka babaw tigɛ, ka dɔnkiliw da, mɔgɔw b'u inspiré minnu na, ka dɔnkiliw da minnu bɛ dusu jigin mɔgɔw kɔnɔ. Ka dɔnkiliw da minnu bɛ mɔgɔw kunnafoniya, ka dɔnkiliw da minnu bɛ duw jɔ, minnu bɛ jamanaw jɔ, minnu bɛ na ni bɛn ye. Dɔnkili da ka nɔgɔn mais dɔnkili ɲuman da o ma nɔgɔn bɛɛ ma dɛ. Dɔnkili da ka nɔgɔn ka conseil di ka mɔgɔw bilasira o ma nɔgɔn bɛɛ ma dɛ. Donc mɔgɔ min don a bɛ so la kosɛbɛ, a y'a cɛsiri k'o kɛ k'o k'a ka style ye. Mali bɛɛ y'a dɔn n'o ye, diɲɛ bɛɛ y'a dɔn n'o ye. An bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka Nawa Dumbuya kunbɛn. Ne ba i sera an ka plateau kan a diyara n ye i y'an ba ye a ka kan an ka f'i ma ko tanti Nawa Dumbuya mais baara n'a tagabolo don an bɛ a fɔ yan ko Nawa Dumbuya pour que mɔgɔw kana fili awɔ o bɛ bɛn d'accord i y'an ka wele jaabi a diyara n ye déjà a ka di an ye fɔlɔ bɛɛ b'i dɔn c'est vrai mais an fana ka public la a bɛ se ka kɛ denmisɛnnin dɔw bɛ yen minnu fana t'i dɔn. Voilà, donc à Kadanye, c'est ça. À Kadanye, il y a Itoro, Fo, Morognana, Idjamou,
i sɔrɔla yɔrɔ jumɛn ani bɛ san joli la a kɛto bɛ kuma kan. Ayiwa ne n'awa Dunbiya ye ne fa tɔgɔ ye Musa Dunbiya ne ba ye Tɛrɛnɛ Kulubali ne bɛ bɔ Buguni ne ye Bugunika ye Sudi di Mali anw bɛ Mali Sudi yan fan fɛ ne ni Côte d'Ivoire ka surun ka tɛmɛ Mali kan. Ok. Ne bɛ bɔ Mafɛlɛ ne baso ye Manakɔrɔ ye. Ne mɔna Manakɔrɔ n belenna la parce que n ba banna kabini dɔgɔkun kelen n dira n ba somɔgɔw de ma olu de na mɔ mɔmuso ani n bɛnkɛ olu de na mɔ. D'accord. n'a wa filɛ o ye. I bɛ san joli la bi? Bon n ye dɔ kɛ sa koyi. Ok. Anw ye Mali indépendance san yɛlɛma den y'anw ye. Ok. D'accord. Tiɲɛ na i ye dɔ kɛ mais halisa Ala ka dɔ fara. Indépendance tali san yɛlɛma o den y'anw ye. D'accord. Halisa Ala ka si ni kɛnɛya d'i ma. Amina. D'accord. Donc merci Jaba. Ani e bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dans la rubrique question de la semaine. Ok. Nawa i bisimila an ka kɛnɛ kan. Saha. Ne ko munna Nawa tɛ ka ye scène kan bilen i tɛ ka ye écran kan en plus i tɛ ka production kɛ. An bɛ fɛ i k'o kun f'an ɲɛna o lɛrɛ na. I ni ce Jaba. Rien. N tɛ yɛlɛ Mali taw de la yan sisan. N'o tɛ parce que n bɛ kɔ kan. N bɛ kɛ tournéw de la. San ne bɛ 23 concert kɛ kalo kelen kɔnɔ. Ne bɔra tournée la campagne député campagne. Ne bɔra tournée la a deuxième semaine de kɛra o ye. Ok. Donc ne bɛ Europe tournée kosɛbɛ ani Allemagne ni Allemand dɔw de bɛ baara la. Ok. D'accord. Bon Mali fɛnɛ k'a fɔ ko n ma ye o tɛ. Munna n ma ye o tɛ ne fɛnɛ ka ye kuma bɛɛ ma ni ne de ye. Ne ta taabolo t'o ye. Kuma bɛ yeli o ma bon ne ma ten. Ok. Parce que album bɔra n'o ye kabako ye a baara ye n sɛgɛn parce que munna ka don tubabu ka baara bolo. Album min ye kabako ye kabako nin kɛra kabako yɛrɛ de parce que kabako album avant dernier la an ye concert 1000 ni concert 700 de kɛ. Wow. Alors mɔgɔ sɛgɛn. Album min y'o de tourné. C'est fatigant. An y'o tourné de kɛ. Ok. O concert 1000 ani 700 yɔrɔ dɔw la tel que Burkina Bogo. Mais concert 2 kɛ su kelen kɔnɔ. Kun fɔlɔ bɛ bɔ jama kun fɔlɔ bɛ bɔ filanan min na. Donc o n'a ɲɔgɔnna n'i y'o kɛ o ni sɛgɛnlabɔ ka kan. N'i bɛ dɔnkili dilan i yɛrɛ fɛnɛ ye i t'a sɛbɛnna i b'a dilan i kun na ten. I tɛ se ka ye o la kuma bɛɛ ten de. N'a kɛra i bɛ dɔnkili kelen pe de bɔ i bɛ ye joona sɔrɔ. Ne ka album kura in ye dɔnkili 8 de ye. 9 titres yɛrɛ don. N ye kelen bɔ a la. Ok. K'a kɛ 8 titres ye. D'accord. Donc o dilanliw ni o fɛnw ma nɔgɔ. Ka d'a kan dɔnkilida degena cogo min na biennale ni fɛnw na ne tun ye soliste de. Ok. Dɔnkili kɔrɔlama ne ka baara daminɛ n'o de la. I kan ka dɔnkili fɔ solo la min bɛ mɔgɔw sɔn hakili la. Tout à fait. Donc ne kun y'an ka soliste ye donc juru b'i noté i bɛ kuma min fɔ ani ka kanafini u b'a bɛɛ noté fɔlɔ n'u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Mise en scène, équipation de scène nin bɛɛ de tun bɛ noté anw fan fɛ an ka juru fɛ. Donc ni ka baara b'o cogoya la i yɛrɛ de b'i ta dilan o ma nɔgɔ dɛ. O de ye n dunu dɔɔnin n'o tɛ n ma dunu kosɛbɛ dɛ. Mais parce que Europe ta différence min bɛ an n'olu cɛ fɛn kɔrɔ de ka d'olu ye. Dɔnkili kɔrɔkɔrɔba ninnu u seginna ka album kɛ kurunin ninnu ni sakɔrɔnbɛriw. Ka tila ka kɔrɔdiya album fɛnɛ kɛ an bɛ tourner n'o ye kuma dɔw la. O sili ye.
donc ni b'o sili kan ko tunu olu dun ka baara ma nɔgɔ ɛri ne kelen de ye n ka groupe muso ye a fɛn bɛɛ ye ne yɛrɛ y'a dɔn ko a dɔnkilida o yarɔ ka jugu n'a wo tun bɛ ne wele dɔn na kɔni didadi n ka jugu o de ma yarɔ didadi na taa ni ye siɲɛ wɛrɛ a siɲɛ wɛrɛ kɔni d'accord ok donc an b'o cogo de la o de ye n tunu n tun bɛ ka kana wa album bɛ ka bɔ san tun b'o préparation na ok d'accord ala sago sago o y'a a gorofɔlen y'aw ɲɛna o y'a dilen en gros en gros la Ok, n'aw faamuna i ni ce an bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ émission kɔnɔna na pour le moment clair. Merci Jaba. Alors, Nawa, i ka kuma kɔnɔna la i ye kuma saba fɔ ne ye minnu retenu i da sera i ka denmisɛnniya ma dɔɔni hakɛto bɛ kuma kan toujours i ko ko i semaine kelen ala ye musokɔrɔba ka kalifa minɛ a la donc i taara di i mamuso de ma k'o k'i lamɔ Nawa i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna i ka lamɔ kɔnɔna la Nawa lamɔra cogo di bon ne lamɔna cogo min na d'abord ne ka ba ka saya ka ne di n mamuso ma n mamuso dusuba a ye sɛgɛn de kɛ kosɛbɛ ne la ne bɛ di n mamuso ma tuma min na a kɔrɔlen de don mɔgɔkɔrɔba kun ji t'a sin na bilen o ye gɛlɛya fɔlɔ ye il fallait ka ka yaala ni mɔgɔw taara kungo kɔnɔ ji bɛ muso minnu sin na den bɛ muso minnu sin na olu de bɛ sin di ne ma sani ka an ka dukɔnɔmusow kana ka bɔ foro kɔnɔ ni dukɔnɔmusow nana minnu bɛ foro kɔnɔ n'u nana sufɛ olu de bɛ sin di ne ma o y'a gɛlɛya fɔlɔ ye hali muso min y'a sin réservé k'a to sunɔgɔ la min sunɔgɔra k'a to sin dɛ a bɛ fɔ n ye a y'a bɛɛ fɔ ne ye ok donc Fatou me permettait ka Fatou Aïdara Alifa Tana ministre Fatou Aïdara a facɛ a fa ye écrivain de a ko muso bɛɛ di a ye livre bɔ ne kan ok livre in tɔgɔ ye muso bɛɛ di muso min ye den min ye sin caman min muso bɛ sin min a ye livre bɔ ne kan ne ka d'a ye kojugu ok donc ni o kɛra t'o cogo la u ye misi de di n mamuso ma sisan misi kelen yalala ka taa jigin nakɔ kɔlɔn na garaw bolo don komi saya kɛra ka tila tuguni ka misi wɛrɛ d'a ma pour que ka e balo ne balola ye tun ye misi bɛɛ misi fila bɛɛ tora la misi fɔlɔ jigira nakɔ kɔlɔn na yɛrɛ ma a yalatɔ filanan mangoro ju kɔrɔ kaba pɛrɛnna ka mangoro ci fila ye mangoro cɛ cira fila ye misi bɛ fan min fɛ kaba jiginn'o fan fɛ ka gazi kɛ ka misi faga mangoro tɔ kununa e ni nin ka fara i ka technicien kan an bɛɛ bɛ don mangoro in wo kɔnɔ k'an jɔ a dun kununnen don ka taa o kɔfɛ u nana dege bifɔrɔn na sisan u bɛ bifɔrɔn dilan ka di ne ma nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ ala y'i to a ka masaya la ka musokɔrɔba sen fila fa ji la a y'a sinji kɛ ka na balo ani bifɔrɔn I bɛ histoire in bɛɛ fɔ i ka dɔnkili dɔ la jiwe na o ye ni n bɛ jiwe expliquer tubabu ye n b'a fɔ ji c'est de l'eau viens m'aider pour vivre d'accord ok ji kana n dɛmɛ ka n balo donc ne tora o cogo la n mamuso bolo ni ne tun ye fɛn fɛn kɛ ne mamuso b'a fɔ k'a ka ɲi fɛn fɛn ka di ne a b'a fɔ k'o de ka ɲi mun man di ne ye dɔrɔn a b'a fɔ ko o man ɲi n mamuso hinɛna na kojugu mɔgɔ ɲuman fɛnɛ de tun don ne mamuso ye san 120 de balo fo ka dɛsɛ a tɛ se ka tagama bilen fo a bɛ ŋunu ma tabarikala a ye si sɔrɔ san 100 ni san 20 kisɛ donc ale tɔgɔ ye dusuba ye dusu tɔgɔ de dar'o la donc dusu tɔgɔ dara a ye dusu y'a ɲɛ la ça c'est bien donc ne bɛnkɛw ye suna ye olu ti dɔnkilida fɛ fiyewu sunamɔgɔw de don ne mɔkɛ de ye seli don bana kɔrɔ
n'o y'a bɛɛ seli ta minnu bɛ taa foro kɔnɔ fɔlɔ mɔgɔw u b'a nɛni a tɛ dimi n'a ye min nɛgɛ ko o mana sɔn a ta ma a b'o kun di ka silamɛ tɔgɔ da o la. Ok. Bamananw kun ye a ka mɔgɔw bamananw yɛrɛ de ye. Ne ba ka dugu kɔnɔ kɛ fɔlɔ mɔgɔw dɔw tun bɛ yen o ye bamananw u tɛ a dɔn seli ye mun ye fɔlɔ la. Tɛ silamɛya dɔn. Mɔkɛ ni ne mɔkɛ bɛ seli u b'a fɔ k'a bɛ mun de la tan. N'u bɛ t'u ka foro kɔnɔ u b'a nɛni u b'a dɔgɔya k'a bɛ mun de la tan k'a bɛ yɛrɛ yira de la tan ko nin min a tɛ kuma a b'u nɛgɛ ni min sɔnna seli ma a b'o kun di ka silamɛ tɔgɔ da o la. I y'a ye donc ne mɔkɛ ne ba ka du ne mɔna yen de Manakɔrɔ ale ni Côte d'Ivoire frontière ye 3 kilomètres a dugu fɔlɔ. N'i ye pont tigɛ ka taa tan i bɛ Côte d'Ivoire territoire kan n'i ye pont tigɛ ka na tan i bɛ Mali territoire kan ne bɛ bɔ yen de sani ka ne yɛrɛ ka village sɔrɔ Mafɛlɛ i bɛ kilo 3 boli Côte d'Ivoire territoire kan fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa Mali kunbɛn donc ne bɛ bɔ o yɔrɔ de la mais arrondissement de Manakɔrɔ cercle de Buguni. Ok. Donc i y'a ɲɛfɔ an ɲɛna comme quoi denmisɛnnin ma hakɛto bɛ kuma kan ko obstacle caman kɛra ka na i ba fatu misi minnu dira misi 2 in bɛɛ sara ji ka jigin musokɔrɔba sin na u m'a fɔ ko e ye subaga ye genre dugu kɔnɔ u m'a fɔ nin den in tɛ den gansan ye u m'o fɔ. Ok parce que n'a kɛra an fɛ yen bamanana mɔgɔw bɛ siran hali a den sugu ɲɛ. Mɔgɔw bɛ siran ɲɛ n ta mɔgɔw ma siran ɲɛ parce que ne ta mɔgɔw silamɛya du don. Ok. Ni silamɛya bɛ du kɔnɔ dɔrɔn ko caman bɛ o ka nɔgɔn. M'a fɔ n ko n bɛnkɛw ye sunnaw ye ne mɔkɛ de ye seli dɔ ye donc u m'a fɔ ne ma. A bɛɛ dira Ala ma. Au contraire ne yɛrɛ de ka ko kun ka bon u bolo kojugu u tɛ fɛ foyi k'an sɔrɔ. Donc n tun bɛ ni n donna n'an taara kalan min na ne bɛ to tɔw bɛ kalan na ne bɛ kɛ dɔnkilida la. Bon ne kɔrɔkɛ dɔ bɛ o digir'o la o ye ne bugɔ ne mɔmuso ye yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye ko ne tɛ ka dɔnkili da o da kɔnɔ ko mun na o bɛ ne bugɔ k'a kan to yen ko Ala ye ne da cogo min na ne bɛ kɛ n da kan ye ko mɔgɔ si se ko t'o la. An b'o la dɔrɔn n b'o la denmisɛnnin fitinin biennale mɔgɔw yɔrɔ san 2 o san 2 o tun bɛ biennale labɛn Moribo temps y'a sɔrɔ an ma se dɔnkilida ye Moribo ka waati y'a sɔrɔ anw tɛ se ka dɔn o m'a sɔrɔ anw tɛ foyi ye an tɛ foyi kalama min tun bɛ dɔnkili da o la o tɔgɔ ye Aja san min finen don a natɔ o ye Aja den de ye o ye ne kɔrɔmuso o ni ne ba denmuso fɔlɔ ye Aja den nɔrɔla 3nan de ne ye donc mɔgɔw t'a faamuya an kanw bɔlen don mais kelen tɛ o y'a sɔrɔ an tɛ se ka dɔnkili da dɛ an ka dɔgɔ kojugu. N y'a faamuya donc sisan ne ba somɔgɔw de nana t'o la sisan biennale dirigeant de nana n don dɔnkili kɔnɔ u ye remarqué sisan ne tun bɛ n dogo ka taa di dɔnkili da su fɛ ni ne bɛnkɛ ko n'aw an ye kan mɛn su dɔ n ko ne tɛ dɛ aw ye kan de mɛn n yɛrɛ tɛ ne ma se didadi kɔrɔ su dɔ ko ne don dɛ n ko k'an ye n ko e kan tun ye didadi yɔrɔ yɛrɛ n ko ne tɛ donc a man d'u ye n mamuso de ye n dɛmɛ dirigeant nana k'u bɛ n don théâtre la n nana biennale ni fɛnw na semaine régionale locale la Buguni ka na semaine régionale la ka na biennale daminɛ sisan voilà o de ye n na ti dɔnkilida la ka sɔrɔ ka Ɲamatutu dɔnkili de y'a to Mali bɛɛ ye n'a wa dɔn fo ka fɔ Ɲamatutu de ye o tun bɛ wajuli daminɛ ni Ɲamatutu de ye Bamakɔ ya radio Mali la ko wajuli don ko dɔnkili tɛ nin ye parce que a kɔrɔ kosɔn mais a ka di ne ye i ka o dɔnkili parti dɔɔni da Ɲamatutu wa awɔ extrait dɔɔni a dɔnkili dun ayi bɛɛ b'a dɔn n bɛ fɛ i ka extrait a kun bɛna kuma dɔ fɔ Buba dɔnkili Ɲamatutu dɔnkili o de y'a to mɔgɔw ye n dɔn Mali la n ka dɔnniya n tun bɛ biennale kɛ dɛ a Ɲamatutu dɔnkili da a b'a fɔ Ɲamatutu deni Ɲamatutu deni parce que Ɲamatutu bɛ komi wajuli de tout à fait mais a kun ka di ne ye a yɔrɔ dɔ bɛ se ka da a yɔrɔnin dɔ wa ni n kan sɔnna dɛ ayi a tɛ ban o
Nyama tutu kasi gambe kotubala iri tula nyama tutu kasi gambora kudununya edoni ngeyoroe kaunga fara geleyama dunia kono anga nyuma yake nyuma ya isiniezi anga ina fantauna dunia masala edani ke alama bekelenya kakoba uke kuni fama sebae kakonunge kubae masae sebae kadouke banatoe masae sebae kadouke kenebatoe masae sebae. Ah oui, mais il faut qu'on y caille son là. Quand il m'a changé. Quand il m'a tout là. Depuis follow. Quand il m'a tout comme là, ça quand ni mi rema ni mi ma fara djanga est-ce que on m'a voilà. D'accord, oro djaranye. Donc il irait il donne trop fana donc il a là c'est ça et tout. Mais ana ga keto. Anye bina lu ko to là. Ne ka bina la banque 80 concours d'autres organisé par Radio France Internationale. RFI découverte oui, RFI talent. On des découverte mo folo we concours ndamne nawni. Donc am kunkacha jamana kunkacha. D'accord. Concours mo kunkacha concours kumeta mo bakelena. Kanu boala kana finaliste ke mo ke me fly. Kanu boala kana finaliste ke mo ke me. Kana bola ko mo biduru kana bola be ka doga nyogo nye kana. Donc ana na kene bienari sur le chants d'anglais dans le premier. Tout à fait. Au tient de là-bas. La vérité finit toujours par triompher. Tout à fait. Radio Mali fait un autre au Black Atadi concours là. Et chaque a demandé tu es directeur de programme. Donc on est gagnant. On gagne au tara Daniel Sourano la Dakar. Radio France Benana et quand on invité Katam Blagnon gagne. Depuis concours que Radio Manawaro est né dans au CP. Parce qu'il t'a concours là, la première dia. Ah ok. Ne kera prix kunga prix ika. Farafin fini. Farafinya yere. Fini dontugo. Kan jugo ya. Ani dongli koro. Ne wole prix ta. D'accord. Prix des auditeurs. Prix Kalao. Prix après kunga cha ogolo jugo ndo la yewa. Ben aka prix. D'accord. Mon final sur la quoi, yo partager. OK. Ni kabola sa mo waro be ngole son. D'accord. Donc on indo à travers des concours. Après mon première partie de sortie de pour aller en Europe, j'ai fait ça en 83. D'accord. Avec les chefs d'État africains. OK. Sokouturi, Moussa Traoré. Omar Bongo, Ofoui Boigny, François Mitterrand, Thomas Sankara, tu es Fangata Sana, avec Thomas Sankara. Il nous l'oubetara. On a dîné à Galaka, oui. D'accord. Radio France m'a fait inviter avec Tchandjo Amissi, Burundi Kari, elle devient pris Kalaoui. D'accord. Bouya m'a invité Kata. On la Framanu Dubango, Catherine Laraoui, Francis, Mousso de Abbé Violon, j'ai avec Donglida, avec Laurent Volisi, tous les Kunda. On a dîné Galake. Ok. C'est que tu refais, je me rappelle bien, il y a un Dongli Korofo. Oumar Bongo, il faut fouiller. Mais c'est ça. Il nous a parlé. Moussa Traoré, il paraît que dictature de Koukadali. Moussa Traoré, tu as parlé de président, mais Barakenena. Et Mastra, il y a un yere qui a botango. Aïe, Kaba Foro.
ko la malienne kane président duro Musa Fabi Yongo Kaketi. Adjara et Koujou. Fierté. C'est ça, ouais. Ça fait la fierté du pays. D'accord. Ok. Thomas Sangaran na lengurani ani vitesse nana. Arimelemba. Oh, Mitterrand kumere nyondo la o premier ministre blaka mo mabema. O mabe Joma. To mama. O parce que ale ye président de fene. Président nana to be kumbe muna tale kumbe. Ka premier kale be retourner c'est ça ka jamana ka. Le Burkina quand même c'est le pays de sana ka sabala majare. Mitterrand de nana ka bo. Mitterrand même o de blaka na anofe. Kana accueilli. Kana fo. Mitterrand ya tega ba ko no ko c'est déjà trop tard. Ma Mitterrand ma so ka tega me. Ah ben ouais. Ah ok. Donc ne ko Ni quoi? On connaît soirée de on une soirée dîner galaké. J'étais 7 mois de grossesse de dessous. Ah ok. Ah ouais. On boira Mali la drone. On boira France après 3 mois où le visa de Mali ni français. On t'a qu'à son visa de Mali ni français. En 83. D'accord. Voilà. Ok, on est au famille. Maintenant, c'est ça. Ni parcours une belle jelengono. Il sera à Kalan continuer parce que il faut continuer blende. Donc il boyana au moment. Donc il boira Kalama. Donc il boyana Kalama. Donc il ko so yenta ka do barala. Katla ka karambo chama ba feneta. Pour que nga Kalan yera continuer buguni. Woni Alassane Sangare alaka hinala woni commandant ba Alassane Yokene ale yara lutera ko so nga se kana bienali la sigi bugoni kasoro ka se able wulu gemni able Abou Dramane Maïga ma lutu yanga gouverneur wi kasoro kana afo général Moussa Traoré fene vraiment nga donglu nga dai na be tourner dro ko nawa we kama tete ko nawa ko nene mo wala ma fama na de ayo fonye $100 a wole ngo transition na ngo fone monde ko fo télé ki yakilita la ko an chemse kamele ni fla bola do nola kanga na watega mina bisa ngo wengi ni shaka ko ne nana ni fu ma soro président ngo ko kane wele kana ka kara min ngo saka so gouverneur la nga ko meji bu gazu ko na ene fo do ay bre uruzu tata kata ene shaka ko ne kundo e ku yolu gastari donc atete nuni de fene girina ko fu kane fo la wa soro ko la jira ko lu tuye commandant drone ngo commandant femba ida tete o doni kamere ku ye présidentier ali sisa ye présidentier parce que artiste ye présidentier wakati en tout cas Moussa Traoré peut tourner kaneko siga so maratona awo ko musique de nawa ala ka hinala amina ya rabbi ala ka hinu flabe amina ya rabbi d'accord tumani fene mboya o kata ya d'accord on est au président be se ko kamali Pepe temena be ambu be puta awo nga foli du be ma be do ke be to te kelenye be itake Traoré ona ka resume barak nima kando fonction publique la ko so voilà kana nga fonction publique nya dam na matronia la kana ke aide soignante kana ke infirmière o yoro yi ayara ko ni katla kan do fonction publique la ben sara tani nga sarata dam no kun jole ben nga fembe parce que yemina zomo ko re kun ti denga bara bla kata dong lidala nawa bon ako ka tia parce que iyo ro mi foni le ki fode parce que ni ne me garder la domina ni réception parce que ni réception mi gebe ke buguni fama manana ni manana siga so ko kana wa dama ubitane garder ganyo fa ina wasinga makata mu ka doge mu ri to ko ne me da concert ke kana ngari ke mo toro gari awo yero woni no chena ube ne to ba belisi na bina fotoro ko na wa kanga fa yachide ni dina hake na ne do gouverneur la sigaso akanga to le reçoit bon mo rebe ka che ko blagar na pa manya yene to bolisi la gari le sila ko ka le bolisi la chenkli d'accord mo de ça maintenant e ko ke e ma kalanjange e c'est pour compétence ne o lube bomi effectivement mais rek mina de faire pour ça
pratique ye jɔlen don pratique la pratique ye fɛn ba ye ka fɛn dege pratiquement d'ailleurs ni ne ye pikiri kɛ elle yɛrɛ la sisan i t'a dɔn ko mɔgɔ ye pikiri kɛ la mɔgɔ tun bɛ ba bɛɛ ka pikiri la ko fɔ ne ye dɔgɔtɔrɔso pavillon bɛɛ kɛ o n ye maternité kɛ siɲɛ 4 o ye muso lajigi ye sage-femme ka yɔrɔ ye ka bɔ maternité la n j'ai fait laboratoire 2 fois ka bloc opératoire kɛ bloc mɔgɔ bɛ opéré yɔrɔ min na chirurgie ka bloc kɛ siɲɛ 3 ka chirurgie kɛ siɲɛ 3 ka bɔ chirurgie la ka salle de piqûre kɛ d'accord ma yɔrɔ min kɛ o ye pédiatrie de ye ok mais ye nin bɛɛ kalan dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔ n y'a bɛɛ kalan ye d'accord n mɛnna kalan na fɔlɔ sani baara ka daminɛ dɛ n ye san dama k'a kalanni la dɛ a ma kɛ komi i welela ten ka na bila la dɛ non d'accord n ye san caman kɛ k'a kalan fɔlɔ o d'accord temps de kɔnɔna na u y'i jɔ ni n ka fɛn bɛɛ ye donc o tɛ médaille ba ye o ye médaille belebeleba Musa n'a yɛrɛ ka de gouvernement y'o médaille di ne ma ka ban sisan Amadou Toumani Touré ale ye ne fɛnɛ décoré chevalier de l'ordre national a ye ne décoré o la Ibrahima Keita président Ibrahima Keita a y'an bɛɛ décoré bɛɛ y'a ye télé IBK ale y'an décoré o kɛra salon la sini bɛɛ y'o ye télé la bon donc n ye médaille olu sɔrɔ médaille misɛnnin caman bɛ n bolo Mali la yan kɔkana la médaille o dira n ma Thomas Sankara yɛrɛ fɛnɛ ye médaille d'an ma oui apparemment i ni Thomas Sankara kun ka di kosɛbɛ donc mɔgɔw b'o fɔ ko lien fort ba kun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw kun bɛ voyage ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ i kun bɛ taa o y'o fɔ dɛ u bɛ fɛ k'a dabiri la de k'a dabiri la a tɛna tiɲɛ na dayɛlɛ i ni Thomas Sankara ka lien kun ye mun ye ne ni Thomas Sankara ka lien kun ye min ye Thomas yɛrɛ tun ye artiste de ye c'est un guitariste artiste kun don san'a ka kɛ président ye donc misigiw ka d'a yɛrɛ ye donc Thomas ye ne ka misigi de kanu ka sɔrɔ a tɛ ne dɔn d'accord ni ne tun bɛ concert kɛ Bobo Thomas bɛ bɔ fɔ Ouagadougou ka na concert assisté mɔgɔ t'a dɔn ko président nana kanu t'o ye n b'a dogo ka don jama la n'i ye mɔgɔ kɛtɔ k'a kɛ tan dɔrɔn o y'a sɔrɔ ale natɔ don bon donc a mɛn'o la ne t'a dɔn yɛrɛ donc ka na o la a ka anniversaire sera président y'a tali anniversaire a ye ne invité a ye bɛɛ invité an musoman 10 de tun bɛ yen Kongolof Tchalaman n'an y'an ka bɛn a y'a sɔrɔ Aïcha kɔnɔ sɛgɛnnen don Thiagala ma se ka na avec Maman Claudia Julie Ayung de Congo Asabia di Ghana Gen Sever di Bénin Mariam Makeba o de tun y'an ka invité d'honneur ye Mali ensemble tagara Badima national tagara bon a y'an bɛɛ lajɛlen bonya chacun son drapeau avec ton voiture chacun son guide chacun son capitaine ne bɔra dɔgɔtɔrɔso la 6e jour n tun man kɛnɛ président Musa ko k'u ka ko bɛɛ kɛ ne ka taa ko n'o tɛ a bɛ fɔ ko kɛlɛ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ d'accord ne taara o cogo de la mais maliyɛnw y'an ye télévision tun b'an bɛɛ de accueilli an ka interview kɛ aéroport la maliyɛnw ye anw ye dɔrɔn ko sisan an bɛɛ bɛ taa fête la an ka mɔgɔw nana maliyɛn bɛɛ fɛnɛ bɔra ka caya ka taa fête la d'accord mais depuis sɔgɔma 10 heures b'a sɔrɔ sadi bɛɛ falen don Bobo sadi falen Ouagadougou falen parce que concert bɛ daminɛ 8 heures pile mais sɔgɔma 10 heures b'a sɔrɔ sadi bɛɛ mɔgɔ se ka don bilen a ye avion 2 bila an ka disposition na Bobo musicien africain bɛ don kelen kɔnɔ musicien européen ni Radio France bɛ don kelen kɔnɔ a y'an bonya bɛɛ bonya quoi mɔgɔ taara mais mɔgɔw tilalen de kɔfɛ sa mɔgɔw tagalen na a ko ne ka tournée kɛ ko mɔgɔw ye concert ɲini quoi ko dɔnkili 1 m'u bɔ ko dɔnkili 2 m'u bɔ Ouagadougou ko n'aw ka segin concert kan Bobo ko fɔ ka segin a kan ani banfura ninnu ni fɛnw dugumisɛnw
Waiguya nous avons un programme ça pour ne pas tourner quoi en tout là. D'accord. Mais elles sont bien à l'ikasu. Ok. Ne de kilin de tourner na. Ne na bana indi. D'accord. Parce que mbana bato de la wuli la kata. Ip mano ya kosobe. Mobili kumina binanye waiguya sira. Donc ne bana yin soro sali falin baya yi jamala. Ne nana boka bi ka connaissance perdue. Sali kona. Kan bɔlen ko ɲɛgɛn kɔnɔ Ok. ko n bɛna fini don sisan ne bɔra ka bin n ka so kɔnɔ donc u nana ne tali kama kapitɛni bɛ ka ko bɛɛ kɛ telefɔni ti ta o ye da sauté gérant ko kapitɛni yɛrɛ k'i kun don ne tɛ se ka nin fɔ dɛ kapitɛni ye ne dɔrɔn bin ne kule la ka taa u taara bagayogo nɔfɛ bagayogo ko san'a ka jɔ nin na tan a ye docteur wele u ye docteur wele docteur bɛ file de fiyɛ ka taa ni ne ye o cogo la dɔgɔtɔrɔso la o y'a sɔrɔ a fɔra kapitɛni ko chaque 10 minutes a ka ne ka nouvelle di présidence la kapitɛni ye nouvelle di ko Nawa man kɛnɛ Thomas Sankara kɛra komi a ka sa ko parce que c'est une affaire d'État CCDF de bɛ ani Mali cɛ kɛlɛ ma ba guerre ma ba kɔnɔ bɛɛ taara i ka jamana la n'a fɔra ko Nawa man kɛnɛ kala kan kisi k'u tɛna fɔ k'ale poison dɛmɛ Tiɲɛna. fa de don ala quoi. A comment non? A ye dɔgɔtɔrɔw sauver k'u sauver ko n'u bɛ mun kɛ ou bien ale ka hélicoptère bila ka na ou bien ale bɛna wayibuya docteur paniquera sali fɛnɛ falen don jama la vers 16h olu bɛ mankan sugu bɛɛ dɔ la Nawa tɛ bɔ. ko ni Nawa ma na ko mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ ko parce que olu fɛnɛ bɛ nɛgɛ ko Bayusu Pindo nana ko fa sara ko Faransalu ka bɛ na ko ba sara ko délégation Siniwa dɔ bɛ na k'o fɛnɛ olu ma se ka na Nawa y'a mɔgɔ 4 na ko ni Nawa yɛrɛ ma ye bi ko mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ Olu yɛrɛ fɛnɛ fa sara. ka mɔgɔw bloqué sali la fɔ sous 10h de 4h fɔ 10h kapitɛni fɛnɛ taara n'a ma Nawa di su bɛ bɔ sali la dɛ ko bi sonsori ka wuli ne nana kunun sa ka bɛn o ma nka ye n bila sa n bɛ taa jouer docteur ko k'u tɛ se k'o responsabilité ta ko parce que n'u y'a ta ko Thomas Sankara jɔrɔli ka se degré min na k'a ma ɲi ko hali ne bɛ se k'a kɛ ko fɔ don wɛrɛ sa ko bi da tɛna bɔ jama murutilen don sali la Parce que jama nɛgɛnna kuma o kuma n'u ko ko dɔ bɛ na. bon sisan u ye ala minɛ ka ne de da barangali kɔnɔ mobili kɔnɔ ambulance kɔnɔ sali bɛ kule la barangali bɛ kule la ka da u bɛ kule la mobili bɛ kule la Kɔri yɛrɛ tun tɛ kule la. ne tun bɛ fɛn kalama kosɛbɛ docteur ni sɔrɔsiw ɲagaminen sigilen bɛ ne kun na mobili kɔnɔ ka na sisan ko bɔn ambulance bɛ ka kule ko nin bɛ taa nɛgɛ nka tiɲɛ kisɛ kelen t'a rɔ tiɲɛ tɛ Nawa yɛrɛ ma bɔ Mali la yɛrɛ a taara tiɲɛ tɛ yɛrɛ a nana bu ka bu ko an t'a ta ka yɛlɛ sɛni kan o ye ne ta suru barangali ka yɛlɛ suru sɛni o kɛra chauffeur-kɛse dɔ bɛ ko camarade Burkina bi voici Nawa Dumbuya ne ko n ko bonsoir ko mais a y'a malo dɛ o sina ka kule maliyɛn musow ni fɛnw bɛna kule la Burkina bɛ dɔw yɛrɛ bɛ kasi la k'olu t'a dɔn ko tiɲɛ don Nawa yafa an ma an t'a dɔn ko tiɲɛ don n'o tɛ an tɛ sɔn nin ma ne foli jama tun bɛ bɔ yan sa fɔ yɔrɔ jan dɛ an sigi foli la U ye da labila sisan. Wuli maliyara. an ma se ka conseil kɛ o don na bilen an ma se ka kun o sali kɔnɔ dɛ o dugusɛjɛ la a kɛra terrain de la sali la D'accord. i k'a ye bon Thomas Sankara ni o de ye ne n'a ka lien tɔ de juguya Oui, tout à fait. i k'a ye o de ye lien tɔ juguya ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ Ok, d'accord. an ye dɔnkili min da fɛnɛ an nalen na Uh-huh. k'an ka bɛn k'an ye furu ɲɔgɔn ye an ka bɛn an ye sigiɲɔgɔn de ye an ka bɛn an ka dɔnkili bɛn data bɛnn'o de ma Ah, ok, ko d'accord. n'ala y'i kɛ fama ye Musa Tarawele k'i bɛ kɛ dugukolo de ye n'ala y'i kɛ fama ye Thomas Sankara k'i bɛ kɛ dugukolo bɛɛ ka yɛlɛ o kan k'an ka sabali an ka bɛn an ye furu ɲɔgɔn ye an ye sigiɲɔgɔnma ye an ye balimaw de ye an y'o min fɔ Mali délégué min taara a kasira o mais depuis an bɔra nin yɔrɔ la kɛlɛ banna koyi Artiste ye kɛlɛ ban. dɔnkili nin Toma y'a dugusɛjɛ Toma ko walahi bɛɛ nana bɛɛ ye baara kɛ k'a bɛ bɛɛ fo ko surtout Seke Nawa di ko tɛ dɛ k'a kɔrɔ dɛ D'accord. a ye demi heure kɛ a bɛ ka artiste fo mais ko dɔnkili nin k'a bɛ dɔnkili banna Toma wulila ka taa palais la fo pont Wolof kasira parce que ale bere tun bɛ min bolo ta cɛ ala tun bɛ jɔn nin k'ale fɛ fɔlɔ
ala ka dɔnkɛla kun ye cala ni histoire ninnu ma kɛ aw ɲɛna koyi tanti e bɛ k'a fɔ k'a sarabu b'a la a bɛ k'a laminɛ a tɛna f'i ɲɛna jɔn ko ala tanti a ma kɛ ɲɛna a t'a f'i ɲɛna a bɛ fɛ k'e don fili la histoire ma kɛra ani n t'a dɔn est ce que olu ye kelen i t'a dɔn a ma k'i ɲɛna ko ni buba de ɲininka ale mais a fɔra ka fɔ ne ko k'i bila wari bɔ dɛ histoire in ka jan kuma fɛnɛ dumɛn na e kelen k'a fɔ sa ko bɛɛ tun bɛ dɔ bolo buba k'i jɔ ko awɔ i n'a fɔ k'ale tun bɛ ni kɛrɛ la faamuyara sa min wa donc sisan min wa tanti fantaya dɔɔni de bɛ nin na président wulila ka taa i bila wari bɔ y'a mɛn d'accord cala ko ne ka kuma pɔngolof fɛ ko ne bɛ mun fɔ pɔngolof ye cala pɔngolof in ye jɔn ye pɔngolof ko jɔn ɲininkali tɛ kɛ dɛ pɔngolof a kun bɛ se dɔnkilida la kojugu cala mɔna de tun bɛ dɔn k'ale nɔfɛ cala mɔna ala ale ma t'o yɛrɛ dɔn cala mɔna dɔn min dɔnkɛlaba in awɔ n y'a ye mais a t'a n tɛ dɔn se ninnu ka ye fɛn mɔgɔ fɔ kuraw ye a t'a dɔn ninnu tɛ foyi de dɔn cala mɔna ale de don k'a b'an bɔra gɛrɛ dabila guerre dabila la ok d'accord donc an bɛ se k'a fɔ dɔnkili bɛ baara caman baara kɛ kɛ tout à fait dɔnkili bɛ baara caman kɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la dɔnkili ye mɔgɔw la fɛn ka don mɔgɔ caman ka sira ok ala sago i sago d'accord merci beaucoup parce que histoire man surun quoi n'i ye ɲininka a la a ka jan a ka jan tiɲɛ don a ka jan i ma ye ne yɛrɛ bɛ k'i ka kuma tigɛ dɔɔni awɔ d'accord donc merci pour ça et an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko émission in sponsorisée don Teflecha jus pressé ani OTS de fɛ a y'aw sigi sisan nɔ de an bɛna n'aw ka vie privée kɔnɔ je sais que aw bɛ wɔɔrɔ in de kɔnɔ on se retrouve tout juste après la pause. Teflecha te dɔnbangana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen don a kan ko Teflecha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nka sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba Teflecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya Teflecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ Teflecha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé ya an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé ya la jus pressé ya k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé ya a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé ya minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. OTS, je suis Ousmane Traoré. N'aw mago bɛ frigo, panneau, batterie, humidificateur, climatiseur, groupe o n'o ɲɔgɔnna caman a b'aw senfa ka se OTS la n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ngoloni na ka ɲɛsin Buguni Suguni ma. Téléphone 65 77 05 05 76 21 53 03. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Amala Donia Rafogo, on a bien invité Nawa Doubiare. Donc, on a bien continué ni en émission toi. Nawa sani andanga de vie privée là, parce que ni aw tɛ ne tɛ sɔn o ma wallahi m'a donné. Francis bɛɛ bɛ ne dɔn o sugu la ni ne tɛ sera dɔrɔn ko non toi. mais an b'an bara yan de. tubabu fɛ i b'i muruti o ma ye. question date o diyara ye kojugu i ye an bonya ala k'a sari. n bɛ se k'o kɛ aw ye parce que mɔgɔw bɛ fɛ ka kunnafoni. tiɲɛ y'o ye. n'i ma fɛn dɔw fɔ fana mɔgɔw t'a faamu. u t'a faamuya dɛ. bon n bɛ aw permis a k'a fɔ. merci o kɔni o i sɔnna an bolo o diyara ye kojugu mais sani an ka don o yɔrɔ in kɔnɔ fɔlɔ i kɔni ye baaraba dɔ kɛ tile fila in na i ye album kura bɔ ni o album intitulé non Kanawa i yɛrɛ a fɔ kuma daminɛ la titiri 9 de kun c'est-à-dire morceau 9 de kun b'a kɔnɔ mais i ye kelen bɔ a la k'o bila yen fɔlɔ donc k'a kɛ 8 ye mais Nawa j'espère que kelen bɔra la o ka di ni 8 bɛɛ de wa a man di n'a bɛɛ ye la o yɔrɔ in fana bɛ yen a b'a jeni yɔrɔ fin dɛ parce que Nawa kɛw ye ka dɔnkili bɔ an bɛɛ de bɛ content parce que a lamɛnni ka di an bɛ bilasira an bɛ kunnafoniya album fana ka di c'est ça arrangeur y'a jeni yɔrɔ fin n'o ye Ngu ye ok Ngu Bagayogo il a bien arrangé d'accord parce que ni mɔgɔ b'ale lamɛn musique kɔnɔ il est d'abord école karamɔgɔ kun don
ale fana ye directeur de troupe ye mun bɛ mɔgɔw former théâtre la ale fana ye arrangeur ba de ye guitariste fana don o ye dusu facɛ ye donc ale de ye album ni kabako b'o ni o ale de ye kabako arrangé ani Alassane Soumano olu de fila ye arrangé bon nin fana a ye nin arrangé a bɛ conseil de n'a ko misigi la k'a b'i ladi fɛn min sira fɛ ni i y'a lamɛn i bɛ taa dɛ artiste ba caman bɛ Mali la yan u de sababuya y'a to producteurs sɔnn'u ka misigi la d'accord ça c'est a dɔw yɛrɛ t'a kalama bi dɛ mais u de y'a fɔ n'a ye nin ta a bɛ marcher producteur tun y'a dɔw négliger ka bila o ye tiɲɛ dɛ donc bɛɛ n'i ka dɔn ta don quoi o ye tiɲɛ chacun bɛɛ b'a ka domaine de dɔn voilà bɛɛ b'i ka domaine dɔn d'accord n'i ye min kɛ o fana kan ka fɔ o ye tiɲɛ an b'a fɔ ko u félicitations ani u merci parce que Maliko de don sisan album Kana Wa in Kana Wa in bɛ ka kuma mun de kan mun ni mun b'a kɔnɔ Kana Wa ye fɛn min ye denmisɛnninw b'a taa tungan fɛ dɔw tɛ taa sira ɲuman fɛ dɔw bɛ taa don kulun kɔnɔ u bɛ sa ji bɛ k'u faga don o don u bɛ maɲumako kɛ kulun kɔnɔna ni taama sira nɔfɛ dɔw bɛ taa u bɛ grillage fɛ u bɛ kisɛ ci u la dɔw bɛ taa sa Sahara anw delila ka dɔw reçoit Bamakɔ yan a bɛ ka Aminata Dramani o yɛrɛ de kama ale ka foli bɛ album in na n y'ale ka foli k'a la ka Aliou fana ka foli k'a la parce que Aliou fana ye denmisɛnnin caman Aliou Diallo Bokari Diallo ale fana ye denmisɛnnin caman don baara la Aminata ye refusé ni caman don baara la n y'olu ka remerciement de kɛ dɔnkili kɔnɔ ka cɛmɔgɔ fana fo ale fana ye n dɛmɛ album na ka Bakari Togola fana fo d'accord bon donc sisan an ye dɔw reçoit o gɛnnen na ka na yan nɔ a dɔw ni kisɛ nana fɔ Bamakɔ yan kisɛ b'u sogo n'u bolo cɛ a bɛ n'Ala cɛ l'an 2006 kana bila l'an 2010 l'an 2011 ninnu na Aminata Dramani ni anw delila ka tournée kɛ Belgique ninnu ni Espagne ninnu ni Italie la pour que ka taa kuma nin ko ninnu kan d'accord bon donc o de y'a to o ko ma dɔw ko a la k'olu ye kisɛ ci ale dɔgɔnin na ale nana cɛ sɔrɔ girage la ko n'i ma n faga n b'i faga dɛ i bɛ kisɛ ci ne la sisan i ye n dɔgɔnin faga déjà ne tɛ balo fɛ tun k'a y'i insister a kɛra min yɛrɛ o de y'a fɔ a don na a y'i insister ko ni cɛ ma ale teri dɔrɔn ale yɛrɛ bɛ cɛ faga sisan cɛ fana y'a faga kisɛ kɛra la dɔrɔn a bolila ka t'i fili a dɔgɔnin kan k'a minɛ ka sa n'a ye o bɛɛ ye tunga nɔfɛ to ye donc sisan ni papier yɛrɛ tɛ bolo hali Faransi a tɛ dɔn k'an y'olu kuma bɔ an mɔkɛw na an fɛn tulomasamaw joli b'olu fɛ yen an y'u kuma bɔ guerre la guerre caman na mais olu bɛ k'anw kɛ i b'a fɔ fɛn wɛrɛ o de kama yan n k'aw dɔnkili la n k'u ma n peut renvoyer quelqu'un sans bafouer sa dignité n'o kɛra tubabu yɛrɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ sans minote sans la frappe ils ont leur famille leur pays là-bas ne y'o f'u ye donc ko ne ye révolutionnaire ko ne y'a piripiri Kana Wa nin kɔrɔ de y'o ye n k'u kana wa n ko mun b'u bila tagali la ko baarantanya ani dukɔnɔ kunko ani ɲɛguwan ani fɛn caman quoi ne fana k'u la n'a ma ɲa taali kɔ dɔnkili kɔnɔ a ye taa sira ɲuman fɛ o de bɛ dɔnkili in kɔnɔ n ko baarantanya min filɛ nin ye an ka wele bila jɔn ma Nations Unies jama a y'an dɛmɛ an ye wele bila ONU ma an ka wele bila farafinna ɲɛmɔgɔw ma nka an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka solution ɲini ko diplôme cigi caman sigilen bɛ so kɔnɔ caman ba a tɛ se ka jate walasa baarako dɔw ka nɔgɔya taali ka nɔgɔya ne y'o de fɔ dɔnkili in kɔnɔ d'accord bon album min bɛ sɔrɔ cogo di Ziggy Marley de bɛ k'a feere sisan pour le moment Ziggy Marley de bɛ k'a feere ok d'accord merci pour ça donc an bɛna don i ka vie privée tu me permets a bɔra Europe a bɔra États-Unis ok d'accord olu bɛ k'a feere ça fait kabi mois et demi donc a bɛ plateforme de vente légale a b'o la ka ban ok super Mali ta de bɔra bi bi ok a bɔra bi yɛrɛ de bi yɛrɛ ok super
Alors, au tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Nawa c'est vrai que i ye an ka mɔgɔkɔrɔba ye i ye mɔgɔba ye Mali kɔnɔ n'i kɛra mɔgɔba ye rumeur bɛ circuler i kɔ a yirala k'a fɔ ko wagati dɔ kɛra i ni an ka dɔnkilidala dɔ fana bɛ yen ni o ye Yɔrɔ Jalo ye n'ale fana ye Mali artiste ba ye k'i n'ale bilala ɲɔgɔn na i denmuso nɔfɛ ni o ye Dusu Bagayogo ye a kumaw cayara an yɛrɛ ye fɛn sugu bɛɛ dɔn mɛn a la mais kuma cayara dɛ ko ne hakili bɛ min na ko Nawa ko k'a b'a bolo su yɔrɔ ɲɛ la yɔrɔ ɲɛ la ko yɔrɔ ko k'ale fana b'a bolo gɔni su Dusu ɲɛ la Dusu fana ko k'ale b'a bolo gɔni su ne sigilen ɲɛ la ne ko ne bɛ k'a lakale de e ta in tɛ tiɲɛ donc sisan a ye min fɔ o dɔ b'a la minɛ a ka kuma kilancɛ ye tiɲɛ kilancɛ tɛ tiɲɛ e y'a faamuya mais en réalité ko in yɛrɛ kɛra cogo di tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa an bɛ don min na ko min bi Nawa ni Yɔrɔ cɛ bɛ cogo di ne yɛrɛ bɛ kuma in mɛn tulo la don min ne bɔlen don Buguni ne nalen don ci la an bɛna Tantaramani fɛ yen ne ye Yɔrɔ n'a muso ye Vespa la Yɔrɔ ye 200 bɔ k'o di ne ma ka ne fo Yɔrɔ tagalen kɔfɛ an bɛna taa ka denmisɛn dɔ bɛ yen o ko Nawa k'u bɛ ka fɛn min fɔ k'e m'a mɛn dɛ ko ne m'o mɛn ko Yɔrɔ ye bana bila Dusu la k'e ko k'i b'i bolo su a ɲɛ kan ko ne n ko Yɔrɔ yɛrɛ bɛ Dusu yelen dɔn Yɔrɔ tɛ Dusu dɔn yɛrɛ san ko ka bana bila Dusu la kuma min de don nkalon de don. Ok. A wagati a ka dɔnkiliw la fo mɔgɔw yɛrɛ ko dɔnkili ninnu kɔrɔ bɛ k'a bɛɛ nkalon de don foyi t'anw ni Yɔrɔ cɛ hɛrɛ kɔ n ko Dusu ye kɛri kɛ Yɔrɔ ko a kɔfɛ a y'a munumunu na dunuya kɔnɔ o yɛrɛ de bolo Dusu de y'o kɛri kɛ o Yɔrɔ de ye ko mɔgɔ si t'a kɛri kɛ ni Dusu tɛ kan min bɛ Dusu Yɔrɔ ka kɛri la Dusu kan don. Ok. Bon bɛ min fana f'i ye wuya le a ye wuya a ye ɲɔgɔn nkalon tigɛ d'accord mais si t'a rɔ ok Yɔrɔ filɛ nin ye Yɔrɔ ne kɔrɔkɛ kanu Madu Dumuya ne kɔrɔkɛ in tun bɛ mɔgɔw lawuli yiri de la Ala y'a ka jinɛ bɔ a ye ni yiri de banabaatɔ sugu sugu a bɛ furakɛ a tun b'an ka sigida fɔlɔ la Ɲagabeli la Yɔrɔ de tun bɛ taa Madu fɛ yen Yɔrɔ ni Madu ka di kojugu Madu teriba de ye Yɔrɔ o de ye ne kɔrɔkɛ ye ne ni Yɔrɔ bɛ kɛlɛ cogo di sa ka taa ko bolosu ɲɛrɔ ni fɛn ok hali bi baasi si tɛ ne ni Yɔrɔ cɛ bonya ko Yɔrɔ mana fama ne ma a bɛ ne wele ne baden e ye ten n ko n ye yan don min na n bɛ kuma in demanti Sumukura la n ko Yɔrɔ n ko n k'a fɔ a ko walayi ɲama i k'a fɔ a fɔ n ko wa fɛn tɛ Yɔrɔ ni na wa juguman tɛ Dusu ni Yɔrɔ cɛ Dusu den de ye Yɔrɔ ye Yɔrɔ den de ye Dusu ye sa kɛ Yɔrɔ den de ye Dusu ye hakɛ to Yɔrɔ den de ye Dusu ye parce que Yɔrɔ ye ne kɔrɔkɛ ye mɔgɔkɔrɔba ye mais Yɔrɔ y'a kanu a fana ye Yɔrɔ kanu a ye ko caman kɛ u ye ko caman kɛ dɛ Yɔrɔ ko ne ma ko janfa dɔ sirila ale kɔ kan ni ne kɔrɔkɛ tɛ waso la k'ale kun tɛ bɔ a la a bɛ mɔgɔ kan mun bɛ taa u ye terima ye mun bɛ taa ne ni Yɔrɔ se ɲɔgɔn kuma bɛ fɔ kuma min na Yɔrɔ yɛrɛ tɛ Dusu ye a b'a ye teri la mais n'o tɛ hali kuma tun t'u cɛ fosi u ye nkalon tigɛ d'accord wa ne yɛrɛ fana bɛ yɔrɔ min na fin tɛ ni Yɔrɔ cɛ jɛ t'an cɛ an bɛ ɲɔgɔn wele ka baro kɛ Yɔrɔ bɛ taa ne fɛ yen ne yɛrɛ bɛ taa foli k'a la hali Yɔrɔ ne wolo don ne ko Yɔrɔ n ko Sanba y'a fɔ n ye k'an bamuso banna ko awɔ n ko n bɛ sirala ka na n ko n'Ala sɔnna n bɛ na ko a y'a mɛn foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ fosi olu famana Dusu ma dɔrɔn Dusu bɛ ne tun na ni tubabu dɔ de ye Guinéen kelen tun bɛ tubabukɛ in ka groupe la Sénégalais kelen tun b'a la Dusu tun ye Malien de ye a la u musomanin 3 u ni tubabukɛ in tun bɛ techno de kɛ la donc bɛ jeu kura kan Dusu n'u ye diɲɛ bɛɛ yaala mɔgɔw famana ma dɔrɔn bɛɛ ye kɔnɔta fɔ ayi n'aw famani ma dɔrɔn an bɛ dɔ de fɔ dɔw ko k'a y'a bara sɔgɔ dɛ dɔw ko k'o tɛ dɛ ko Yɔrɔ y'a bon dɛ ko Yɔrɔ k'a b'a furu k'a t'o fɛ dɛ a kuma cayara nkalon de y'a bɛɛ ye Yɔrɔ ma ko ni Maliyɛnw aw bara wu y'a fɔ nin yɔrɔ nin na
koni adame la n'a be kuma fa da sense ayiwa koni mbara mogo ngineyo andi nyokon bulu D'accord. Ok. Ok, d'accord. Anu famia. O temene ko abo yanga artiste bado fana be ale rapper Penzi, grand frère de la rue. Donc anga foli baye. Grand frère de la rue koro ya jmese. O koro la sibateli ala. Ko sota bula be polon na kare ko non nyon. O tete. Penzi o kele no sa. Est-ce que te bolo la teriare? O tete, o fait uga groupe d'ore kumbe. So be Penzi bolo. Uga groupe d'ore kumbe go FDR. Frère de la rue, mais au clala avec GFDR, grand frère de la rue. Groupe na ani Milmoni, Airfly et voilà. Voilà. Donc du coup, et Penzi goni a Malion Beya et ani Dusu Furu temenu ni nyonche et tout ça. Et donc mais à ko clala ka $2 adab la $2 bon mogo go adab la tola la go na wani Penzi blala nyona go au kelela ko ako chara d'accord tiens ni ngajabu ka te question te bare donc au fana te che au peut faire foro la aussi te che mais ini Penzi chela betugudi Penzi mala me furu ye furu de demisani fila furu le no yoma sigisa tumba bela zalo ju ka furu sadro ok ora tere kele ya de do na ni nyongo je odi uka furusa fengere mu ka furusa ko d'accord ukume kele ya nyongo na furusa bo neta ka ne ma delika kala fo Penzi ma do suno fa bada o mambo e haklima fo Penzi ba ne félicité ko ana wa ideni ngelen be ma deliki ka kuma me ngone te kuma kada kun fla dron ema fo konde ngile ko ngoya re ta dinga chade ko ni ne jelenye ko flante fenkente femfo nte fenkente na femfo fenge bariya ye munyi ne te fenju gela mo la nte bagala mo ma ne rabe hinari njula folo ma te fenwara ma Penzi ala e furu do ani dusu che ni furu ma bo ala ye den du ma den ye Penzi den de dusu den folo fene do ne mode ni folo do ne be ta mu fo Penzi ma ka Penzi kele mu na o ke jugu ya te do ni Penzi je ka da dusu den ka fantaka nde fenke ka da fantaka nde fen fo ka da fantaka Penzi bene ko ka badi ni hali sini abeta sin abe wole okay Penzi bene wole ka foli kenena Penzi ne na dembe kuma ni dem Penzi dem mene fe ya na dembe kuma be abene era wole ka foli ke aba do ngoni bla kana fondi tadi ni di fantama no channel okay amun jugu ya de be jugu ya de Penzi ne soro be dem na do no la mo be fleli ko do de mo be ko yemi Penzi tumbe kontar mina bora itana ne soro ko kofe kani jone kare feta ko mini be to mo kontar ko tanti sabakena na chila ngo aha nini Penzi jole be kontar la bar la be taki bla sa kenya jo anya keta okay dogo bona wa be Penzi dongo ngonde nite mbado gande hero ani si ne de ngodu su che ko ne de ko ko chaira la o ma do Findene ni Penzi che jedene ni Penzi che pour sera dana ala fa adabla d'accord fembe jo fembe be sa ni be furu la fe yena madu na sera dana la be tay oui tiens ou bien oui tiens ala sawo aw sawo mais be fanta ka fini no quoi ka sen digi ka kunkolo gilan ni to ke sisan woni kele be wuli fanta ko ni yene re kanu baga bay ne kanu dona la ko jo an kame dusu demso ni na ko do fanta re ma bi na digi ayo kala ne fana de fanta ko e chugo ne wulu be bodo ni de fanta ko to no d'accord jarani donc ba sisi tan sini yo ibe siranye afoko bo me siranye
Ah, n kɔni b'a fɛ kojugu n'i kɛra mɔgɔ fɛ i na sera o D'accord, merci. Babani ko Nawa ko Fanda ye lagare ye ko dusu ye sirani ye ko Fanda ye ka lagare n ko kosɛbɛ. Ok, d'accord. Donc, au tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, nin question ye mɔgɔ caman bɛ ka ne kɔnɔ. I bɛ dɔnkili minnu da k'i bɛ jinɛ ko fɔ a la kosɛbɛ. Ko Nawa ye jinɛtigi de ye wa walima Nawa ye dɔnnikɛla de ye wa walima Nawa bɛ mun de kɛ en réalité i ni kini jinɛw ka relation ye mun ye. Ani jinɛw cɛla bɛ cogo di? Dunfin jinɛ ninnu. Jinɛ? Dunfin jinɛw. Ani mama yira jinɛw. Bon ne tɛ mama yira taw dɔn. I ye dunfin taw dɔn. Bon jinɛ ye fɛn dɔ de ye jinɛ bɛ bɛɛ kɔ. Jinɛ bɛ se k'i kanu i bɛ diya a bɛ tugu i kɔ. Ok. Jinɛ sɔrɔ cogo ka ca. I bɛ jinɛ sɔrɔ i fa fɛ. A bɛ yɛlɛma i fɛ. A b'i kanu. I bɛ jinɛ sɔrɔ i ba fɛ. I bɛ jinɛ sɔrɔ i yɛrɛ fɛ. A b'i kanu a bɛ k'i fɛ. Tiɲɛ tɛ wa? Tiɲɛ don. Bon jinɛ ko b'o cogo de la kanu ye jinɛ ko de ye. D'accord. Dɔɔni bɛ bɛɛ fɛ. Dɔ ta de ka ca dɔ ta ye. Ne b'u fasa da diyagoya ye ne kɛlen ye k'u fasa da. U fasa dara Ala y'a kɛ wajibi ye ne ma. Ok. Parce que mun na a kuma man ɲi. Parce que jinɛw ka baro bɔli man d'u ye dɛ. Ok. A man d'u ye dɛ. Bon jinɛ ko kɔni Nawa ye jinɛtigi ye sa o dɔw ye Nawa kɛ dɔnnikɛbaga ye sa o. A ne sɔnna nin bɛɛ ma. N kɔni tɛ kojugu kɛ mɔgɔ la. Ok. Jinɛw fɛnɛ ni ka di. Nkalon t'a rɔ dɛ. N ta tɛ jinɛ sanni. Jinɛ ye nɔ tɛ jinɛ ye nɔ non. N tɛ nkalon fɛ dɛ. Jinɛ yɛrɛ de bɛ yen. Ok. A piriw. Olu bɛ Bamakɔ yan. Bamakɔ jinɛ t'a bɛɛ ye dɛ. N bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ hali bɛ e fɛ so kɔnɔ yan sisan. O k'e lamɛn. Ni ma kuma jugu fɔ dɛ. Ninnu kana kirikara. Ayi, ni ma kuma jugu fɔ b'u la vraiment. An n'u bɛ se ka baro kɛ tranquille. O tɛ se mɔgɔ ma. Ok, d'accord. O tɛ se mɔgɔ bɛ ne kɛrɛfɛ. Ayi n'u tigi bɛ yan ka ban c'est bon, c'est que on est tous protégés. Ne ka jinɛ ka ca jinɛ bonda ka ca sokala 7. Ok. Jinɛ sokala 7. D'accord. An ka bila yen. An ye yɔrɔ faamuya. Awɔ a ka ɲi an ka jinɛ ko yɛrɛ bila pewu. A ka ɲi. Merci. Donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u bɛ kuma dɔ fɔ kuma caman ko Buguni examen était passé n tɛ passé. Ne bɛ fɔ dɔnkili la sa. Mais i b'a dɔn ko kuma in mitiré don jusqu'à présent kuma in bɛ ka continuer ka effet kɛ. Parce que u bɛ fɛ dɔrɔn k'a fɔ. N'o tɛ ne y'a kɔrɔ fɔ bɛɛ ye tɔkun ni fɛnw na. Buguni examen wajibi ye Buguni tɔgɔ fɔli ye examen na fɛ. Buguni lycée de tun bɛ Buguni o. Ok. Examen kɛyɔrɔ de tun bɛ Buguni dɔrɔn na o. Banikɔ bɛ na aw ka jamana bɛ examen kɛ Buguni. Kɔlɔnjɛba bɛ na Tiɲɛdugu bɛ na o ye Tiɲɛdugu ye Wasolo bɛ na. Yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ bɛ na Buguni jamana tun ka bon. D'accord. Donc bɛɛ bɛ na examen de kɛ Buguni. N ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ. Ni examen bɛ kɛ e fɛ yen dinan dɔw bɛ na olu b'a fɔ ko nin bila i kun ka taa n'i m'a sɔrɔ i jatigikɛ den t'a sɔrɔ jɔn ye jatigi ye Buguni dun de ye jatigi ye bon jɔn y'a kɛ jɔn na tiɲɛna an ka tiɲɛ fɔ dunankɛ de nɔ don o m'a kɛ jatigikɛ la Buguni de ye jatigikɛ ye awɔ n'a dun bɛ ka kɛ Buguni dugu kɔnɔ a tɛna fɔ ko Buguni don wajibi ye Buguni tɔgɔ fɔli ye n'o tɛ Bugunikaw yɛrɛ tɛ dɛ. D'accord. D'ailleurs Buguninka yɛrɛ bɛ dinan fɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ kan Buguninka ka fadenya tɛ se dinan ma dɛ. Hali n'i taara Buguni bi walahi bilahi ni fɛn ma taa fini valise de taara valise kelen bɛ bɔ i bɛ du jɔ. Buguni dugu da jinɛ bɛ dugudasiri bɛ dinan fɛ dɛ wa Buguni yɛrɛ dugukɔnɔmɔgɔw bɛ dinan fɛ u ka fadenya de y'u ni ɲɔgɔn cɛ ye. U yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. N'o tɛ u tɛ se la dinan ma dɛ. D'accord. Mais allo farinya bani dɔ bolo la bi dɛ. O génération mɔgɔ caman tɛ yen bilen o. Buguni yɛlɛmana pewu étage bɛ fan bɛɛ. Ni ne taara sisan nɔ ne bɛ jatigila sɔrɔ. Hali ni e taara sisan Buguninka denmisɛn dɔw bɛ yɛlɛma e fɛ k'i ka baara bɛ kɛ dɔw bɛ yɛlɛma tewuli la e kɔrɔ. O ye tiɲɛ ye. Buguni jeunes bɛ yɛlɛma e fɛ tewuli dama kama parce que i ye dunan ye u b'i la i ɲɛnajɛ.
Ok. Bougoninga ou Menali. D'accord, merci Nawa Doumbia. Alors, Djaba, Annie est avec la rubrique Fans Quiz. Merci Bouba. Et il y a les dangers Nawa Bolo. Ne denga sha. Ah, il y a le bolo de. Allez, yere doyo. Ah, voilà. Donc, c'est ça. Le benede. Ngoro musomi noro la yini ala ali soti chama bala. Olu yene de. Ngoro ka de umbe. Ngoro musomi ntanyara olu fele de umbe. Ngoro ka de unka chakwa. OK. Ani ndogonu de umbe donc o be ndewu. Tiens. Dusu koni ala oke nkele ni ta nyo dusu kele de bangi. Mais dusu koro kacha. Adogonu kacha. D'accord. OK. Bon ala mana ke chugumna oredo de. OK, ame fega don fene Nawa haklina yɛrɛ mun ye dusu ka carrière la. Bon ne haklina ye dusu ka taa ɲɛ fɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ ne kan. OK. Dusu mana se ka ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ Nawa kan o de ka di ne Nawa ye. E bolo a bɛ sira ɲuman kan. N'a ye an lamɛn a bɛ taa sira ɲuman kan de. A bɛ misigi sira min kan kɔni. Dɔnkilida kɔni na n'a bɛ dusu fɛn dɔ b'a fan fɛ ni dusu bɛ jouer comme un professionnel. A bɛ jouer concert la comme professionnel bɛ jouer cogo min na. OK. Et puis dusu baara la fari tɛ faga la. Dusu bɛ se ka répétition daminɛ sisan fɔ sini. Ah ouais. Donc fɛn bɛɛ ye garisɛgɛ ko ye. Oui, tiens. N'o tɛ a baara courage b'a la. Ne kɔni dun fana y'a daminɛ ni courage ye. Anw bɛ fɛ sa olu ka tɛmɛ anw na anw ka nafiɲɛ ten. Dɔ kɛra o. Oui, tiens. Anw bɛ fɛ sa k'an ta kɛ kobaw ye sa. A don o don tubabu yɛrɛ ne laburi ka fo ka nana. Fo ni ye tubabu ye de siran. E bɛ taa concert 23 concert kɛ kalo kelen kɔnɔ. Ah, c'est pas facile. Hein. A bɛ mɔgɔ sɛgɛn. A sini jamana sini si tɛ kelen. Vous voyagez. C'est trop. A voyage ni tɛ jouer la journaliste baden bɔnnen bɛ i b'a daminɛ sɔgɔma. Fo su fɛ i bɛ kuma la. Fo su mini de 9h ni repos bɛ don ne bɛ daminɛ n'an bɛ Paris yɛrɛ n b'a daminɛ 9h jusqu'à mini. Radio France kɔnɔ yɛrɛ i bɛ don. Radio France ka bon fɛn min baarakɛla dɔw bɛ se ka baara retraité ka taa k'a bila o tɛ kisi dɔn. Ka bon. Ni bɛ taa interview sugu bɛɛ b'a la. I bɛ jouer ni musique ye guitare kelen ye. Tuma dɔ u b'a fɔ k'i ni balafon dɔrɔn ka jouer. Tuma dɔ la i ni jeme dɔrɔn ka jouer. Ainsi de suite. Après u b'i ɲininka i bɛ jouer dɔɔni kɛ o fana interview o yɔrɔw bɛ yen. Dɔw bɛ yen o ye télé yɛrɛ ye. Dɔw ta ye écrit ye. Ne ka hôtel da la i bɛ taa sɔrɔ écrit mɔgɔw kɛlen bɛ ka yen fa. Repos t'a la. Sans repos fo ne ka mɔgɔw b'a fɔ k'a y'a to a ka reposer dɔɔni n'o tɛ an na bana bila la. Tiɲɛna. Tubabu la wari de bɛ dun ten. A tɛ dun ten dɛ. Na dɔrɔmɛ kelen. Mana ko tɛ dɛ hali an bɔra tournée min na nin ye ne ye jamana 7 kɛ 20 jours kɔnɔ sanni campagne cɛ. N sɛgɛnnen de don quoi. Tellement que ne bɛ san 10 bɔ n ma repos sɔrɔ. Wow. A ka ca san 10 ye. Depuis 2006 ne bɛ n ma repos kɛ. Donc an b'a kɛ cogo min sisan wari dɔw bɛ ne bolo. Ne bolo bɛɛ d'i ma i b'i da. Ne bɛ mɔgɔ ɲini sisan n bɛ to k'i digi dɔrɔn. Ni ni tubabu min bɛɛ da carré kɔnɔ n b'a fɔ a ye fara n ba la. A tɛ taa. N'an b'a kɛ tan a man ɲi dɛ. Awɔ an bɛna kɛ ten. A ye n dɛmɛ han. A bɛ diya n ye kosɛbɛ. Nawa, est-ce que dusu bɔlen kɔ a la i yɛrɛ numana i balimaw denw ka fara kɔrɔmuso dɔgɔninw kan dɔgɔcɛw kan mɔgɔ wɛrɛ bɛ dɔnkili da ma dɔnkilidala ye wuro ye. Mɔgɔ si t'a da à part dusu. Mɔgɔ tɛ dɔnkili ma dɔnkilidala tɛ wuro dɛ. D'accord. OK. E dɔnkilidala. OK. Mun de ka di Nawa ye? Fɛn min ka di ne ye Ala ko ka di ne ye ani kira. Ne b'o fɛ kojugu. Ni Ala ni kira bɔra ne fa ni n ba. Ala ka ani dusuba. Min ye na mɔ. Ka di n ye kojugu. Ala ka lahara sɔn suma. Amina rabi.
n'o bɔra yen aw bɛɛ de ko ka di ne jama ka di ne mɔgɔninfinw ka di ne kojugu mɔgɔ de ka di ne ye ne bɛ fɛ toujours ka mɔgɔw satisfait ne ka tubabu dɔw nana ne bara ko ko ne ye n ka vie di mɔgɔninfinw ma ko halisa repos tɛ ne bolo ko ne ye n ka vie di mɔgɔ ma ten ko awɔ mɔgɔ ka di n ye. Ok. Mun man di ye? Jɔnmaya n tɛ dɔgɔyama fɛ dɛ n tɛna ye jɔnmaya ye n tɛ dɔgɔyama fɛ n tɛ bana jugu fɛ. Ala k'an bɛɛ Ala k'an bɛɛ kisi bana jugu. Amina yarabi. Mais Ala kana si kɛ bana tɔ ye. Amina yarabi. N tɛ nkalon fɛnɛ fɛ n tɛ nkalon fɛ. Nkalontigɛlaw dun wililen don. Nkalon ye ne tana ye. N tana ye nkalon ye dɛ o kelen ye tiɲɛ ye. Nkalontigɛlaw u wulila tile 2 in na. Ko n'a wa sara je touche le bois. I bɛ mun de fɔ ni mɔgɔ ninnu ye san o san 2 o san 2. N'u dun b'a la Ala ye ne ka di Ala ye kojugu n'i ye ne yɛrɛ bange la vie jateminɛ ka na i b'a dɔn n'a wa ka di Ala ye dɛ. Ala ye Jibirila bila k'a fɔ ci b'a ye kisi ni nɛɛma b'a ye ko k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ ka fɛn fɔ n'awa ma k'a ma nɔgɔn dɛ ko bɛɛ bɛ taa n'awa ɲɛ. Ok. A ma deli ka bɔ ne da. Ne tɛ nin kuma sugu ninnu fɔ aw tɛ sabali. Mais les questions posées bien. A ne ma question posée. Mɔgɔ ma dabila k'e bɛ sa n'awa ɲɛ. Ne ye question dɔrɔn de posé sinon wallahi tanti a ma bɔ ne da. Ni yɛrɛ justifié an. Ayi ne ye question de posé. Ayi sira saya ɲɛ mun. Ayi mun ayi mais kuma de sira saya ɲɛ mun. Ale ni question sugu sɛbɛn mɔgɔ b'o posé sisan. Ne ka dɔnkili dɔ bɛ yen. Problème na se Halima ma. Ne ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko labanko jɔrɔ de bɛ ko saya jɔrɔ tɛ. Fo labanko kuma de bɛ bɔ ni kuma ye ne tɛ saya jɔrɔ ne tɛ siran saya ɲɛ n'i tɛ kojugu kɛ mɔgɔ la e bɛ Ala fɛ e bɛ hinɛ e bɛ kira fɛ e bɛ siran saya ɲɛ mun na. Non tiɲɛ na sirankun t'i la. Ne tɛ kojugu kɛ mɔgɔ la mɔgɔw bɛ siran ne ɲɛ u yɛrɛ ma n'o tɛ ne tɛ kojugu kɛ mɔgɔ la. Mɔgɔw kɔni bɛ siran ɲɛ. Bon mɔgɔw kan ka siran ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔ bɛ mɛ n tɛ kojugu tɛ kɛ mɔgɔ la. Ala an yɛrɛ san'an k'i sɔrɔ yan an yɛrɛ kun siran de bɛ. A bɛ siran ɲɛ mun de la en tout cas gardien kɔni bɛ fɔ gardien ninnu kɛ. Gardien ninnu voilà olu tɛ bagala mɔgɔ fɛnɛ ma dɛ n'i kɔni ko k'i tɛ n to o t'i to yen dɛ. D'accord. Walayi n'awa n b'i ka ko bɛɛ de kun n b'i sen digi n'an bɔra yan bi ne ba k'i ta mobili la ka taga yɛlɛ la. N'awa tɛ foyi juguman kɛ adamaden na ne bɛ hinɛ hali jugu la hali sɛ fagatɔ n ka fuso in hali ne bɛ boli ka don ka bɔ a kɔrɔ sɛ tɛ se ka faga ne ɲɛ ale bɛ se k'o sereya tellement que n bɛ hinɛ kojugu ne bɛ hinɛ de kojugu. O ka ɲi. Hinɛ bɛ ne la trop n bɛ hinɛ kojugu de. O ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de. O ye ne ka problème ye ne bɛ hinɛ trop mais dɔgɔyama ni jɔnmaya man di n ye mɔgɔw bɛ siran ɲɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ gardien wɛrɛw de b'a to mɔgɔw bɛ siran ɲɛ. Ala yɛrɛ de y'o apparence di ma. Kisɛ kelen fini. Aw ne yɔrɔ in fɔ dɛ. Ko n'a tɛ maa wɛrɛ ko kisɛ kelen fili yɛrɛ yɛrɛ. En fait n'i y'i ka objectif visé a tɛ jɛ quoi. N'i ko k'i bɛ min kɛ Ala yɛrɛ ka masaya kɔfɛ. Bon o ye mɔgɔ ɲumanya sira ye. K'a tɛ jɛ. O ye mɔgɔ ɲumanya sira ye. D'accord. E m'a dɔn mɔgɔw bɛ dugawu minɛ ne fɛ e t'o kalama. Mɔgɔ bɛ dugawu minɛ ne fɛ a bɛ réussi yɛrɛ fɔ tɛ dɛ. O ye mɔgɔ ɲumanya sira de ye. O ka ɲi. Kisɛ kelen filiya o ye n'o tɛ k'a fɔ n bɛ mɔgɔ bon kɔrɔtɛla o tɛ o. N ye min fɔ k'Ala deli a bɛ kɛ. O dɔrɔn de y'o ye. I tɛ dugawu k'an O ye yɛrɛ ye. koba ye. An ma deli k'Ala deli ko la n'a m'o kɛ dɛ. Non tiɲɛ na o tɛ Tiɲɛ kɛ yɛrɛ bɛɛ la o bɛ ne la. Alhamdulillah. O ka ɲi. Mais o Buba ne ka question banna. Ni dɔ wɛrɛ tɛ yen franchement n'a ni an ka émission in ban ne bɛ fɛ a ka jinɛ ninnu fasa fɛnɛ da. Ayi o yɔrɔ in a yɛrɛ a t'an fɔlɔ a to n ka tila n ka yɔrɔ la fɔlɔ. Ayi kɔfɛ nin ko in. Ayi kɔfɛ. Merci donc sisan nɔ ne bɛ n ka sponsor fɔ aw ɲɛna fɔlɔ parce que ko in bɛ ka se niveau min ma ne t'a laban cogo dɔn. Jinɛ fasada min bila to. Donc sisan nɔ te flécha. N bɛ se k'a da kɛ. Awɔ mais kɔfɛ dɔɔni ne ba nin ko in laban cogo ma ɲi dɛ. Ni ko laban cogo ka ɲi. Donc sisan nɔ an bɛ n ka sponsor fo ni o ye te flécha ye donc te min bɛ yen ni aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali kɔnɔ flèche bɛ te min kan n'i y'ale san nimisa foyi t'a la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jus pressé a jus min bɛ yen ni saveur 12 b'a la
yiriden gɛrɛ ka dilan n'o ye aw ka nimisi wasa kama o ye Jupresseur ani OTS chez Ousmane Traoré télé donc n ye a fɔ an na cogo min na mɔgɔ bɛ panneau frigo humidificateur ventilateur ampoule minnu bɛ don courant na ani minnu bɛ charger a b'aw sen fa ka se OTS fɛ k'u ladɔnniya fana Alma e bɛ ka daminɛ yan kamu daminɛ buba sabali sa ayi ni sutura dɛ donc sisan nɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ni aw bɛ fɛ ka émission lajɛ fana sur la télé Renouveau donc o ye dimanche o dimanche à partir de 18h à rediffusion o ye mardi à partir de 18h bɛɛ tɛ télé lajɛ c'est vrai que souvent ni tɛ condition baw la télé lajɛ ka nɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka lamɛn sur la radio Renouveau c'est chaque jeudi à partir de 19h. Donc, moi, je peux faire un sponsorisé numéro 76 55 41 99. Vous faire un t-shirt ou ça, oui, 78 00 24 24. Donc, pour le monde, je vais faire un pas. Et si c'est un cas d'année, et moi, je vais faire un qui sort. Bara Seraka. Donc, je vais essayer un numéro 10 ou moi, qui sort. Jaba ye min fɔ an bɛ so yɔrɔ ma sɔɔni sisan 76 12 76 12 12 97 97 79 donc numéro in n'i m'a lamɛn i bɛ émission na sigi dɔɔni i bɛ a numéro sɔrɔ walima an b'a sɛbɛn duguma pour que aw bɛ se k'a ye cogoya min na donc a ka d'an ye fana n'i bɛ se k'i ka kumakan laban fɔ émission ye hukumu kɔnɔna la i kanubagaw ye n bɛna aw bɛɛ fo merci aw minnu yɛrɛ filɛ ka ne interview bi n ka foli b'aw bɛɛ ye n ka foli b'a ka baarakɛla ninnu bɛɛ ye techniciens ye ka foli di an lamɛnbaga bɛɛ ma ka foli di aw ni ne bɛɛ kanubagaw bɛɛ ma ka foli di aw ni ne dɛmɛbagaw bɛɛ ma ko bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji diɲɛ wɛrɛ ne na n ye ne tun sunɔgɔlen ne kununa o jinɛlu wele kojugu dala i da k'i funu ne la ne tun sunɔgɔlen ne kununa jinɛlu wele kisandun jinɛ i da k'i funu ne la ne tun sunɔgɔlen ne kununa jinɛlu wele jimani jinɛ i da k'i jugu na ye ne tun sunɔgɔlen ne kununa jinɛlu wele ne na n ye ne tun sunɔrɔ aye jinɛlu wele kɔlɔnba jinɛ i da k'i funu ne la ne tun sunɔgɔlen ne kununa jinɛlu wele dunba jinɛ i da k'i jugu na ye ne tun sunɔgɔlen ne kununa jinɛlu wele meri kɔlɔndun jinɛ i da k'i funu ne la sunɔgɔlen ne kununa jinɛlu wele farakɔ jinɛ i da k'i jugu na ye ne tun sunɔgɔlen ne kununa jinɛlu wele kɔlen jinɛlu wele jinɛlu wele jima jinɛlu wele meri kɔlɔndun jinɛlu wele kɔngɔ jinɛlu wele sokɔni jinɛlu wele dufin jinɛlu wele samawurusu jinɛlu wele maimuna wele jitigi jinɛlu wele ne na n ye ne tun sunɔrɔ aye jinɛlu wele doso jinɛ i da k'i funu ne la n tun sunɔgɔlen ne kununa jinɛlu wele filani jinɛw i da k'i funu ne la ne tun sunɔgɔlen ne kununa jinɛlu wele ko jinɛlu wele ji bilinbili jinɛlu wele jinɛlu wo jitigi ni tama ji bilinbili jitigi na jitigi dun kumakɛtɔ tɛ bɛɛ fɛ ji bilinbili. RSSM best RSSM Adam la hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la on tɛ an baraji on se dit au revoir et à la semaine prochaine. Merci.
te flecha te dɔnba ŋana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen do a kan ko te flecha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flecha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. OTS, je suis Ousmane Traoré. N'aw mago bɛ frigo, panneau, batterie, humidificateur, climatiseur, groupe o n'o ɲɔgɔnna caman a b'aw senfa ka se OTS la n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ngoloni na ka ɲɛsin Buguni Suguni ma. Téléphone 65 77 05 05 76 21 53 03.